الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبل ما كان مالك le secret donc sur le plateau sur le nouveau plateau bele badi ngaya bi inafo awere ba kalama donc tuwa muna bamana ngote ko mo donné ben tourné mu ko ni odi donc gebe ke dombala affilié donc ala kana nga dombala affilié kerengrane na juguma de kodo o ko fe donc anga temu sabade bi amna kuma titri munu ga titri ba sabado bi ambo fo folo ka soroka temani kuma we na la suna mashallah o anye émission no ke donc ka toto mo émission réclamé ko ango muso fruta kora c'est-à-dire anye tamashen do di après ango ebe sika don togo di eni muso munte nyogonga parce que anya fongo muso sisa muso folo muso kumbe nyini ka furu mais sisa muso be tomondon ka furu de donc anya détail di donc mo na réclamation ke ko donc sisa dijenu ko ube fe ga don ebe sika muso don togo di ka fo ebe sika furu ka soro sisa muso soro to e anyi mun fo ka koroi bo ul bebe muso ni muso be nyogon don to ya ndira donc e ba don togo de ka fo ni muso en kain walma ni muso en mai ou bien be sika ni furu ou bien ti sika ni furu ou bien ni here muso yi ou bien te here muso yi ou bien ni jena ke muso yi ou bien te jena ke muso yi donc be siko do muso ra togo de ka soro eta ere don na aujera donc na la sona ba inshallah ya ngati tri follow ya amna kuma muka na la sona ba inshallah titri flana o e cigarette anya fo o fana réclamer na ko cigarette e conséquences mi on be sur cigarette ra donc dlango fan fela la rapport fan fela la tiani muso che yalma be sika mun lase che matériel général makacha cigarette be ko jugu bacha manke mais antna kuma domaine to kono ambe kuma an reka domaine kono na tiani muso ya sra ka be tiani munke na la sona ma inshallah na kuma o fana ka na la sona ma inshallah donc question sabana fana biya donc ako muso konoma konale muso na e konota wati muna kaka che ko bi doya donc ko yalma muso be de bete wa ou bien amsika mufo muso konoma ko la ka o ka che ko kan parce que qualité ngoni na e konota ka ba aywa wale tega kule ka bo muso ko rafolo fota se jigini wati uma donc ale dumba me ko muso konoma che ka dai donc yalma mu fora na la sona mashallah titri ba saba amna fama mun ka bi na la sona inshallah bastara bi kuma be nyasin kerengara yana bi premier titri donc murado ne bara na fa yan fatukomna abe nyasin jenuma ni ba fe ga muso furu tamasen ba saba be ibo tamasen ba saba kolosi botinina walma muso ina o tamasen ba saba donc ni yo e muso ra doron e be se ga furu ni yo e muso ra doron donc abe se ga ke here muso e i fan fe na la ga jen inshallah le sere bo détail di donc tamasen ba folo muso mu ni galon tigera te voilà ni ini muso jera doron ni ya e ka fo ni galon tigera do doron iba don muso parce que antama be no namba fe ki furu ambe wati do ta ni e folo va et vient ou beke ibita temi ibita leptoni mi ibita potora kuma do ibita barora donc kerengere de nyana abibo bo ini muso fon fen sera ka nyagon fréquenter kalo kele kalo fla kalo saba sanglin donc nasro galon tigera do aka kobe bangi akara tugutu galon tigera sera sanglin dafa kama galon tige donc muso mumbe nasro alete galon tigera yi donc muso mumbe ni galon tigera te anga fuka jeya donc ni muso te galon tigera yi dron ikado nga fo abesika fu pourquoi parce que planification fon fembe ka fo ko be jate donc ko ba yelemeni ye a shiti sika yeleme ni galon sirate galon ne be ke ka planification be ke kini babla nyona kini fabla nyona kini korobla nyona ka du yere ci ka una nyona nafigia kauni fon fembe no be sika ke pour problème ye du kon na ni mo be stran kana ni muso ye walma ni ibe sira kana ni muso do e mo be ke o ko sababu jugu ye ga chaya abe fo le ma planification ko ma yelama a shiti sika ke kasoro ni galonte donc muso mumbe na ujera ni african tele damne dron ni galonte ra do ibado donc o don gadi quoi ini mo mana je dron na be galonte ke ibado ay rega ko sigi chugo na ka kuma diun fo chugo abe do fo bi shina abi bokoro ona nyogo na ibo verifier no fegata ni ay galonte ke rata atena fo mo te galonte ke fiu nga kuma keme o keme bi kono tono kono no be ka chen wala bi kono no be ka chen donc ni o la ko la sa tigira hal ni ta badon hal ni ta fadon hal ni tu ga dugudon hal la ma delika ye mais o wati kono na iye ni bela ko la sa ka fo galon tigira te o ko ka fo sey abisiga furu o tamasien folo yi tamasien flana
muso mun bɛ yen n'a bɛ foli kɛ donc muso mun bɛ yen n'a bɛ foli kɛ i ka dɔn k'a fɔ kodɔnnabaw bɛɛ taara k'a fɔ mɔgɔsɛbɛya taamasiyɛn ye donc foli ye donc foli n'i y'a ye muso la k'a fɔ a bɛ foli kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ muso don mun bɛ se ka mara parce que foli yɛrɛ ye mɔgɔ ɲumanya mɔgɔsɛbɛya taamasiyɛn foli ye maloya taamasiyɛn foli ye adamadenya taamasiyɛn o kɔrɔ ye n'o donna i ka du kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ bonya caman bɛ e bɛ mun ɲini furumuso la a bɛna olu bɛɛ da donc dukɔnɔmɔgɔw kan parce que o taamasiyɛn ale yɛrɛ da donc o ye foli ye o de kama i b'a ye hali npogotinin 2 3 bɛ tɛmɛ i na kelen bɛ foli kɛ tɔw cɛla tɔw b'a kɛ n'a fɔ u m'aw ye donc dɔwɛrɛ tɛ u b'a fɔ k'u bɛ fierté dɔ ta u yɛrɛ kan k'a kɛ nka o tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de tɛ mɔgɔ sɛbɛw tɛ i y'a ye donc foli maasɛbɛya taamasiyɛn foli de don donc muso mun bɛ yen n'a bɛ foli kɛ à tout moment wala a bɛ foli kɛ fikiri tɛ k'ale fɛ kuma bɛɛ a ɲɛ sisilen don non o tɛ dɛ a bɛ foli kɛ k'a sɔrɔ a nisɔn ka di fɛnɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ka tafe dayɛlɛmɛ mɔgɔw ye donc folikɛla don ni nisɔn diyali ye o ye mɔgɔsɛbɛ ye n'i y'a furu mɔgɔsɛbɛya taamasiyɛn ye foli de ye n'i y'a furu a ka ca Ala fɛ i bɛna mɔgɔsɛbɛya sɔrɔ a la i ka du kɔnɔna na n'Ala ka jɛ inchallah donc a taamasiyɛn n'i b'a fɛ k'a dɔn muso ni jɛnɛya kɛra don walima jɛnɛya kɛra tɛ k'a sɔrɔ e tɛ muso in yɛrɛ dɔn aw ma deli ka jɛ bamananw fɛ yen o ye taamasiyɛn kelen pewu de ye n'i y'o ye muso la dɔrɔn jɛnɛya kɛra don hali n'i t'a dɔn n'i y'o ye hali tɛmɛtɔ kare kɔnɔ i ye tile 10 kɛ du dɔ kɔnɔ walima i taara voyage dɔrɔn i ye tile 10 kɛ du dɔ kɔnɔ ou bien hali i terikɛ mun n'i bɛ to ka taa nɔfɛ kare kɔnɔ i bɛ muso dɔ dɔn donc i y'o taamasiyɛn yara k'a sɔrɔ hali furumuso de don furumuso jɛnɛya kɛra de don n'i sigara i b'a kɔrɔbɔ i bɛ se k'a jɛnɛya fɛnɛ la i sigara de y'o f'i ye donc o taamasiyɛn o ye jumɛn ye o ye delili de ye muso min bɛ yen n'a bɛ cɛw deli hali a tɛ hésiter delili ka nɔgɔ muso min ma naturellement a yɛrɛ dancogo la hali n'a t'i dɔn delili ka nɔgɔ a ma donc a bɛ hali mɔgɔ deli a tɛ mɔgɔ mun dɔn i tɛ boisson san ka di yan n ka hectare tiɲɛna hectare 1 san ka di yan a t'i dɔn yɛrɛ a nan'e sɔrɔ a kɔrɔkɛw nɔfɛ dɔrɔn walima a teriw nɔfɛ dɔrɔn a ma deli k'i ye yɛrɛ donc ale t'i hésiter ni san ka di yan a t'i pate san ye ale t'i hésiter mɔgɔ bɛ 400 na bi i tɛ 400 di yan ale yɛrɛ t'i hésiter Maru i tɛ crédit kɛ mun na ale tɛ hésiter hali ka téléphone ta ka i wele k'i deli muso mun bɛ yen n'a ka ko sigilen don delili kan muso bɛ se ka delili kɛ ni dɛsɛ ye mais o muso in ni dɛsɛ de don a b'a kɛ ni maloya ye maloya kan fɛnɛ o ye dɛsɛ de ye nka mun bɛ yen n'a dɔnnen bɛ ni cɛw delili yɛrɛ ye a yɛrɛ ka lahalaya kan o muso in ye jɛnɛyakɛla de ye muso jɛnɛyakɛla taamasiyɛn bamananw fɛ muso delilikɛla don mun ka lahalaya ye delili ye a t'a tɔɔrɔ yɛrɛ n'a tɛ hésiter hali n'i y'a a furumusolama ye den tan de b'a bolo jɛnɛyakɛla de don parce que mun na delili récompense de bɛ delili la donc muso mun bɛ yen ni e ka delili e ka baara ye sisan ka mɔgɔw deli a ka ca Ala fɛ ni mɔgɔw y'i deli i kan ka mɔgɔw sara donc n'i ye cɛ 10 deli i ye cɛ 8 deli olu bɛɛ y'a di ten i bɛna 2 deli o fana b'i deli de donc i ye 2 mun deli o 2 bɛna yɛlɛmɛ ka e yɛrɛ fana deli o la sisan ni e delila a bɛ kɛ cogo di e bɛ jumɛn di mun bɛ cɛw poche kɔnɔ i y'o deli o ye wari ye u y'a di o ye finiw ye u y'a di o y'o n'a ɲɔgɔnna kow ye u y'a di donc n'u fana e yɛrɛ deli e bɛ jumɛn di sisan e dun kan k'o récompenser donc mun b'i ka tafe kɔnɔ voilà i fana b'o de di voilà parce que o y'u ka récompenser de donc ka kuma la surunya ni delili nɔgɔyara i ma ka caya récompenser bi nɔgɔya i ma delili jaabi ye wale ɲuman dɔn de ye donc muso ka wale ɲuman dɔn a point final a dan a belebeleba dan hakɛ o y'a yɛrɛ dili ye donc i ma donc récompenser la a yɛrɛ bɛ deli mun na a tɛ se ka jɛli kɛ o kan parce que ale yɛrɛ ye delili kɛ donc ka caya kuma bɛɛ e bɛ mɔgɔ min wele 1000 ci ma 2000 ci ma i tɛ 600 di yan bi walayi kunu yɛrɛ ye 600 di yan mɛ bi walayi mɔgɔ bɛ 400 na o tigi bɛ se ka e wele cogo di k'a fɔ k'a mago b'i la ci dɔ la k'e bɛ ban ka n'o lamɛn o ka gɛlɛn dɛ i yɛrɛ consentement i tɛ se k'o kɛ quoi donc i ye waati janba de kɛ i bɛ k'a deli donc o résultat i yɛrɛ fana bɛna deli e bɛna deli mun na o ye jumɛn ye tafe kɔnɔna ko de don i fana bɛna o de dayɛlɛ o wajibi ye donc muso taamasiyɛn ye mun ye ka kuma lasurunya denmisɛnw delili de don n'i y'a ye npogotinin mun na ou bien muso mun na a bɛ delili kɛ hali a tɛ hésiter
cɛw deli la ala tɛ cɛ mun dɔn a yɛrɛ ka lahalaya kan k'a sɔrɔ dɛsɛ tɛ o muso ye jɛnɛya kɛ muso de n'i b'a dɔn muso fɛn o fɛn na a ka kare kɔnɔ a ka muso o muso in a ko sɛgɛsɛgɛ walima i yɛrɛ ka tentative kɛ muso in na i b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla don ko le sɛgɛrɛ ye kuma min fɔ k'a tɛ wuli n'ala ka jɛn o tɛ wuli sɔrɔ cogo foyi t'a la donc n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ ka muso min fréquenter e bɛ fɛ k'a furu delili kɛra tɛ muso bɛ se k'i deli k'a sɔrɔ delili kɛra tɛ delili bɛ gɛlɛya mɔgɔ ma walima a bɛ deli maloya kan walima a bɛ deli dɛsɛ kan o bɛɛ bɛ dɔn i n'a tigi ka jɛ cogoya la mais n'i y'a ye delili t'ale la quoi fo n'a kɛra gɛlɛya kan fo n'a kɛra maloya kan fo n'a kɛra wajibi kan donc cela veut dire que o muso in delilikɛla tɛ i bɛ se k'o furu o kɔrɔ ye k'a fɔ muso in jaabira o tɛ jɛnɛyakɛla ye n'ala ka jɛn ye donc o ye taamasiyɛnba saba ye n'i ye nin lakɔlɔsi musow la i ti muso mun dɔn mais e bɛ fɛ ka furu a ka ca ala fɛ tan o tan n'i y'a furu ni lahalaya in kan kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ se ka kɛ donc i sago ye n'ala ka jɛn inshallah donc le secret bɛ o kɛ o jaabi ye n'ala sɔnna ma inshallah o y'o question datugulen ye donc ko sigarati k'an bɛ mun fɔ sigarati kan sexualité sira fɛ an y'a fɔ sigarati bɛ problème caman kɛ cɛ la mais an tɛna an da don o bɛɛ la k'a fɔ k'an b'o fɔ mais an ka sira kan a bɛ mun la tiɲɛ cɛ ye très généralement ka caya an bɛna o de walawala n'ala sɔnna ma inshallah donc an ka sira kan sigarati bɛna ni problème camanba ye a problème ba fɔlɔ sigarati bɛ cɛ yɛrɛ kasa goya fɔlɔ parce que muso dɔw bɛ yen olu bɛ excité ni da don dala de ye n'i y'i da don dara dɔrɔn ka wagati kɛ k'u da dun u bɛ commencer ka mun ye c'est à dire ji bɛ commencer ka na u ɲɛfɛ yafa bɔra kelen kɔrɔ k'a fɔ muso ninnu olu bɛ negeya ni cɛ ka da don dala sira de n'i kɔni da donna olu dara dɔrɔn u bɛ commencer ka excité c'est à dire i mago bɛ excitation mun na muso la yanni ka gɛrɛ i n'a fɔ an b'a fɔ don o don cogoya min na i bɛna sɔrɔ a commencera donc ka ɲigi o la i bɛ se k'i ka rapport kɛ i n'a fɔ i b'a fɛ cogo min na o la muso yɛrɛ bɛ damu sɔrɔ i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na o la hali miniti janba tɛ ɲini donc e fɛ parce que i donna rapport kɔnɔna na k'a sɔrɔ muso farikolo nana a ma e ka sɔrɔ ka don donc rapport kɔnɔna na donc muso dɔw bɛ yen olu bɛ excité ni da don dala ye donc ni e kɛra sigarati mina ye i da kasa o ti ja i yɛrɛ b'o dɔn sigarati kɔni da kɔnɔ a b'o kuma ban pewu donc n'a sɔrɔ e muso bɛ excité ni da don dala ye muso bɛna ban da don dala ma i fan fɛ walima i ka muso tɔɔrɔ parce que ni muso dɔw k'u bɛ ban cɛ bɛna déclarer k'a fɔ ko a t'ale fɛ donc pour que k'o yɔrɔ bali muso dɔw bɛ sɔn ten o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ ka muso in tɔɔrɔ da don dala kan parce que da kasa goyali la walima muso dɔw bɛ ban k'u da don i da donc o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ muso dɔ mun bɛ excité à travers ça ale tɛna excité donc a mago bɛ damu mun na rapport kɔnɔ a tɛna se ka o sɔrɔ o ye problème fɔlɔ ye problème filanan sigarati mina yɛrɛ kuturu kasa goya parce que sigarati sisi de don mun ni fini b'a ta donc fini bɛ fɛn mun ta a b'a mara quoi e yɛrɛ t'a mɛn i t'a kasa ye mɛn bilen mais i k'a dɔn k'a fɔ mun b'i kɛrɛfɛ o tigi b'a kasa mɛn mais parce que e ye kasa in adopté i tɛ se ka foyi fɔ a la i t'a mɛn yɛrɛ a bɛ kɛ ko kasa t'i kɔ mais mɔgɔ min bɛ yen n'ale tɛ sigarati min n'i gɛrɛla ale la dɔrɔn n'i gɛrɛla o mɔgɔ in na dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ ko e ye sigarati mina ye bon i ni muso min bɛ da dun k'a sɔrɔ o tɛ sigarati mina ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ ka degun lase i ka partenaire ma parce que kasa a b'o tiɲɛ donc i b'o misaliya dɔn cogo di mɔgɔ min bɛ yen n'a ka baara ye bagan gɛn ye i n'a fɔ fila dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kɛ baganw nɔfɛ ka caya quoi i b'a sɔrɔ ni baganw bɛ doro kɛ ɲɔgɔn na ni baganw bɛ kisi ɲɔgɔn kan u bɛ wuli ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko kasa b'olu la mais o tigi ni e n'a bɛnna walima a nana cira dugu kɔnɔ n'i gɛrɛla dɔrɔn i bɛ bagan kasa mɛn a nɔfɛ mais n'i y'a yɛrɛ ɲininka ko bagan kasa b'i nɔfɛ de a b'a fɔ ko non ko bagan kasa t'ale kɔ parce que munna ale n'u y'a adopté a yɛrɛ y'a adopté donc a t'a dɔn ko kasa b'ale kɔ bon mɔgɔ mun bɛ yen n'o tɛ baganko kɔnɔ n'a gɛrɛla o tigi la dɔrɔn o b'a dɔn k'a fɔ ko bagan kasa b'a kɔ donc sigarati bɛ o imagination na quoi donc a bɛ kuturu bɛɛ kasa goya i muso fan fɛ o bɛ se ka na ni degun ye muso ma walima tɔɲɔni dɔ ye donc muso yɛrɛ ma o ye a conséquence fɔlɔ ye donc conséquence filanan an b'o fana fɔ ka fara kan sigarati a bɛ saliyaba bila a cɛ la saliya o kɔrɔ ye k'a fɔ n'a sɔrɔ i ka rapport la n'i bɛ se ka siɲɛ 3 kɛ su kelen walima e bɛ se ka siɲɛ 2 kɛ su kelen n'i kɛra sigarati mina ye a laban na hali siɲɛ kelen kɛli bɛna gɛlɛya i ma sigarati bɛ saliya bila i la hali sɔgɔmada fɛ n'i nana k'i bɛ wuli pour que i ka se ka wuli i b'i da ka mɛn ka mun kɛ k'a sɔrɔ i bɛ k'i sama i bɛ k'i muɲuku min kɛ i bɛ k'i seri a bɛ mɛn dɛ k'a sɔrɔ i ma se ka wuli donc o ye saliya de ye sigarati bɛ mun bila i la o saliya in o bɛna don fo i kolow bɛɛ kɔnɔna na o la i kun kan ka se ka courage ta
ka se ka rapport kɛ ko 2 ni 3 mun kɛ i b'a ye n'a sɔrɔ i ka rapport i kun b'a kɛ siɲɛ 3 kelen bɛna bɔ a a laban na kelen wɛrɛ fɛnɛ bɛna bɔ a parce que saliya bɛ k'i kolow la ka wuli k'a fɔ i bɛ rapport yɛrɛ kɛ i tɛ se ka wuli yɛrɛ donc sunɔgɔ ni saliya b'i kira a b'o de kira donc siɲɛ kelen in i bɛ to k'o de kɛ bon à la fin hali siɲɛ kelen yɛrɛ sɔrɔli tuma dɔ la fo muso ka kɛ kɛlɛ ye walasa a ka se ka donc o sɔrɔ quoi donc saliya kama a y'i ka cigarette a y'i ka siɲɛ bɛɛ tiɲɛ hali siɲɛ kelen sɔrɔli fan fɛ o bɛ kɛ gɛlɛya ye donc cigarette b'o bila cigarette minna na traditionnellement donc ka caya o la cigarette o y'a conséquence filanan ye donc conséquence sabanan cigarette bɛ se ka cɛ lateliya donc dilan na a bɛ lateliya dilan na cogo di cigarette bɛ ninakili tiɲɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i bɛ rapport kɛ sisan ni mɔgɔ min bɛ yen n'i ye sportif ye n'i bolila i bɛ boli n'i taara jɔ i bɛ fiɲɛ mun ta i bɛ hahi mun kɛ donc cigarette minɛ o de kama a bɛ f'i ye ko cigarette minɛ tɛ se ka yɔrɔ jan boli a bɛ ninakili degun quoi donc n'a ye ninakili degun fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o ye baara ye mun bɛ kɛ teliya la donc i tɛna se k'o si kɛ comme il faut donc musoko dun bɛ o cogoya la ni musoko daminɛna sport mun don sportif mun don an ka taa de don dɛ garaba i n'a fɔ bajan bɛ fali kan donc e dun tɛ se ka yɔrɔ jan kɛ sɔɔni dɔrɔn i b'a ye a fiɲɛ bɛ bɔ a bɛ commencer ka ninakili quoi a bɛ hin donc o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ teliya dilan na parce que i kan ka temps mun ta pour que ka se k'i yɛrɛ contrôle ani ka se ka technique kɛ ka se k'i yɛrɛ résister rapport kɔnɔna na walasa ka minute jan sɔrɔ cigarette ye i sɔn tiɲɛ donc a jouera i pomme ninnu kan a jouera bien ninnu kan a jouera donc sɔn ninnu kan i tɛ se ka résister ka se o waati ma donc i yɛrɛ ninakili bɛ degun na rapport daminɛna dɔrɔn i k'a bila o de bɛ lafiya n'i ye tufako damadɔni girinko damadɔ kɛ ji nana i ma dɔrɔn i b'a bila parce que n'i m'a bila dɔrɔn i tɛ se ka continuer ka taa n'a ɲɛfɛ parce que cigarette de don a bɛ nin ninakili degun donc ɲɛfɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cigarette minɛ yɛrɛ ka jateminɛ k'a yɛrɛ kan wagati min na n'i ka cigarette min i kun tɛ cigarette min ou bien wagati min na i ka cigarette min kun man ca ani wagati min na i ye cigarette min daminɛ ani wagati min na i ka cigarette min cayara a waati la rapport la i kun bɛ se ka siɲɛ hakɛ mun kɛ i b'a dɔn k'i tɛ se k'o kɛ sisan a wagati la a hakɛ la e kun bɛ se ka kunu dugutilanw fɛ ka to ka rapport kɛ ni cɛ ye muso ye plutôt i b'a dɔn k'a fɔ sisan e tɛ se k'o kɛ donc a wagati la ani sisan i kun kan ka miniti hakɛya i kun bɛ miniti hakɛya mun kɛ ka kɔrɔ ka kɔn donc sisan i tɛ se k'o miniti hakɛya kɛ donc cela veut dire que a bɛ siɲɛ caman kɛ a bɛ muso cɛ bali o la i y'a faamuya donc cigarette a bɛ nin bɛɛ lase cɛ ma a bɛ se k'i teliya dilan na ani ka saliya bil'i la o n'a ɲɔgɔnna i n'a fɔ n bɔra ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ misaliyaw bɛ yen nɔ cigarette minɛ yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ k'a yɛrɛ kan e ka cigarette minɛ daminɛ kɔnɔna na e kun bɛ rapport kɛ cogo min na ani sisan e yɛrɛ bɛ cogo min na e b'o dɔn a ma se laisser k'a fɔ a bɛ détail ba di o kan quoi donc ka kuma lasurunya dɔrɔn cigarette bɛ se ka kusaya mun na dɔrɔn a ka sɔrɔ i bɛ to ka sukaro dɔɔni kɛ a nɔfɛ ka taa mais e tɛ sukaro kɛ e bɛ cigarette min jagoya i bɛ teliya dilan na jagoya fanga tɛ kɛ i la dilan na jagoya wa saliya bɛ kira c'est à dire i tɛ se ka siɲɛ caman kɛ rapport yɛrɛ fɛnɛ na donc cigarette bɛ se ka nin problème bɛɛ lase cɛ ma i bɛ teliya n y'o kun fɔ fanga tɛ kira cogo di parce que a b'i pɔnbɔ i pomme ani i sɔn a b'olu tiɲɛni mun kɛ i kan ka force mun ta k'a se ka bien frottage kɛ i tɛ se k'o kɛ parce que a équilibre yɛrɛ tɛ kɛ i la i n'a fɔ i b'a fɛ donc cogoya min na donc a bɛ fanga dan si ma a b'i teliya a bɛ saliya bila i la a b'i kasa goya a b'i da kasaw bɛɛ goya donc cigarette a bɛ rapport fanfɛla kɔni na hɛrɛ foyi tɛ cigarette la rapport fanfɛla la donc a bɛ tɔɔrɔ caman fɛnɛ se cɛ ma minnu ni si tɛ kelen ye nka n tɛna n da don o bɛɛ la komi an bɛ kuma an ka domaine de kɔnɔna na mais a bɛ ninnu bɛɛ lase cɛ ma très généralement donc ka caya donc cigarette minna muso a k'a jate minɛ a cɛ la wagati mun na zeniya kun bɛ cɛ la a furu kuma cɛ ma cɛ kun bɛ se ka siɲɛ hakɛ mun kɛ ani cɛ kun bɛ se ka rapport kɛ miniti jan hakɛ mun na ani sisan a b'a dɔn a yɛrɛ b'a dɔn fɛn o fɛn furulen san 5 san 6 san 10 sɔrɔ a b'a dɔn sisan k'a fɔ ko ni san tɛ kelen ye donc n'o kɛra a bɛ tiɲɛ segin ka taa lɛsɛrɛ ma n'ala ka diɲɛ inchallah donc o de y'a jaabi hɛrɛ tɛ a ma ɲi sexualité ma a ma ɲi cɛ ni musoya ma cɛ ko ani muso ko cɛ fan fɛ a ma ɲi cɛ ma hali fitinin donc ni mun bɛ se ka dɔ bɔ a la walima k'a dabila yɛrɛ hɛrɛ b'o de la n'ala ka diɲɛ inchallah an ɲininkala la an bɛ mun dɔn an b'o fara n'ala sɔnna ma inchallah baasi t'a la an bɛ miniti lajɛ ni miniti y'an permettre donc an bɛ sɔrɔ ka dɔ fara a kan n'ala sɔnna ma inchallah je crois que miniti tɔ bɛ hali sisan an balimakɛ dɔw ko n'ale muso ko n'a ye kɔnɔ ta
ko a ka dilanko k'a bɛ dɔgɔya dɛ donc walima an bɛ se ka mun fɔ o la o yɔrɔ la an bɛ jaabi 3 de di muso kɔnɔma ye kɔnɔmaya sugu 3 de muso kɔnɔma ye suguba 3 de ye très généralement donc ka caya donc an bɛ sɔrɔ k'o détail di a b'a jateminɛ ale yɛrɛ ta kan ka kɛ mun ye donc a bɛ jateminɛ kɛ o kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma inchallah donc muso kɔnɔma dɔ bɛ yen n'a ye kɔnɔ ta ni kɔnɔ kɔrɔbayara dɔɔni a yɛrɛ nege bɛ caya ka taa fɛ o wagati la ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ timiya de parce que an delila k'o fɔ ka tɛmɛ ni muso ye kɔnɔ ta a ɲɛfɛla in yafa bɔrɛ kelen o bɛ bourré de donc o bɛ bourrage mun kɛ i b'a ye k'a fɔ sentiment dɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na o waati i t'o sɔrɔ muso la wagati si fo n'a ye kɔnɔ ta donc o wagati la i kana fɔ i bɛ yɔrɔ janya ka bɔ muso la mon frère o wagati yɛrɛ yɛrɛ la goût spécial dɔ bɛ yen nɔ parce que muso ka lèvre ninnu bɛ funu o bɛ bonya ɲɛfɛla sogo ninnu bɛɛ bɛ commencer ka bourré bon goût naturel dɔ bɛ na muso yɛrɛ la waati i t'o sɔrɔ a la wagati si fo n'a kɛra a kɔnɔmaya wagati ye i y'a ye donc o kɔrɔ cɛw ka n'u yɔrɔ janya ka bɔ muso kɔnɔma na rapport fanfɛla la mais muso kɔnɔma ye kɔnɔmaya suguya 3 de ye minnu bɛ préciser o la i b'a lajɛ e muso la o bɛ cogoya min na donc i kan ka baara kɛ ni mun ye i b'o dɔn a kɔnɔmaya suguya fɔlɔ muso dɔ bɛ n'a ye kɔnɔ ta n'a kɔnɔ commencera ka avancer ale yɛrɛ nege bɛ bonya wagati bɛɛ lajɛlen f'a ka to ka rapport kɛ o de ka d'a ye surtout ni kɔnɔ bɛ kɔrɔbaya ka taa fɛ wa ale fɛnɛ nege bɛ bonya donc ka taa fɛ donc n'o waati kɛra cɛ to k'a fɔ k'i b'i débarrasser ka bɔ muso la a kuma bɛ caya mais kuma tɛ cɛ kan a kuma bɛ musow de kan donc muso kɔnɔma suguya fɔlɔ y'o ye a nege bɛ bonya ka taa fɛ ka taa a bɛ ka waati min na a bɛ ka taa jiginni yɛrɛ ma o waati kelen kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a nege bɛ bonya donc ka taa fɛ donc o ye muso kɔnɔma suguya fɔlɔ ye o cɛ o kan ka rapport caya n'o ye donc kosɛbɛ o wagati la donc muso kɔnɔma suguya filanan ale ye muso kɔnɔma ye n'a ye commencera ka kɔnɔ commencera ka avancer fɛn tɛ fara nege kan fɛn tɛ bɔ a la donc cɛ de b'a jateminɛ ni cɛ ye dilan ɲini a fɛ a b'a di i n'a fɔ cɛ b'a fɛ cogoya min na donc ni cɛ ma dilan fɛnɛ ɲini a tɛ fɛn can ye parce que ale fɛn tɛ bɔ a nege la fɛn tɛ fara nege kan mais ni cɛ kɔni ye dilan ɲini donc a b'a di wala cɛ de bɛ jateminɛ kɛ n'i y'a ye a tɛ dilan réclamer a t'a kuma yɛrɛ fɔ mais n'i y'a ɲini fɛnɛ a b'a di ma i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na cela veut dire que o ye muso ye a nege jɔlen don directement c'est à dire a tɛ girin nege kan nege tɛ girin a kan mais a nege fɛnɛ tɛ bɔ a ma donc sisan choix bɛ yɛrɛ bolo i bɛ se k'i ka rapport kɛ ni cogoya min muso kɔni fɛ problème tɛ yen nɔ a t'a réclamer dɛ mais a tɛ ban a na quoi donc muso dɔ bɛ yen n'a ye kɔnɔ ta ale bɛ kɛ o lahalaya ɲɛ quoi donc muso dɔ fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o ye muso groupe 3nan ye n'o y'a laban ye n'ale ye kɔnɔ ta ale ka bana bɛ caya kɔnɔna banaw bɛ caya ɲɛfɛla banaw bɛ caya yafa bɔrɛ kelen kungola banaw bɛ caya kɔkolo kɔ banaw bɛ caya senkurubajuguw bɛ caya donc ale yɛrɛ de bɛ bana wa nege fɛnɛ bɛ taa ka bɔ a ma donc nege bɛ taa ka bɔ a ma dɔrɔn tɛ a bɛ cɛ fɛnɛ détester c'est à dire a bɛ cɛ ko yɛrɛ détester cɛ ko nege yɛrɛ bɛ taa ka bɔ a ma donc pewu bien vrai k'a man kɛnɛ mais cɛ ko nege fɛnɛ tɛ k'ale la donc o ye muso kɔnɔma suguya 3nan ye donc o muso in cɛ ko yɛrɛ b'o tɔɔrɔ de n'ale ye kɔnɔmaya kɛ ni kɔnɔmaya sera yɔrɔ dɔ la donc cɛ ko o b'ale yɛrɛ de degun parce que a b'a bana a b'a tɔɔrɔ donc o muso in o bɛ cɛ détester c'est à dire o tɛ cɛ ko fɛ kɔnɔmaya kɔnɔna na donc ni o kɛra i muso fɛnɛ ye o la i bɛ jateminɛ de kɛ waati dɔw la a bɛ sigi n'a kɛra a b'a kɛ kuma ye k'a fɔ karisa ne b'a dɔn i degunnen don kɔnɔmaya in na cɛ nege tɛ k'i la sisan mais ne fɛnɛ degunnen don parce que i ye ne muso de ye bon ne nin tɛ jɛnɛ a kɛra ye donc an b'a kɛ cogo di waati dɔw di yan an fɛnɛ ka waati dɔw d'i ma i y'a ye ni kumaɲɔgɔnya bɛ i ni muso cɛ a bɛ bɛn o kan o lahalaya kan donc degun tɛ k'o de la mais n'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya tɛ i n'a cɛ o la i bɛ cɛya k'a la cɛya gundo i b'o k'a la cɛya gundo ye jumɛn ye n'i mago b'ara don mun na i bɛ commencer k'a flatter i yɛrɛ bɛ cogo min na sisan cɛ i yɛrɛ cɛ ka ɲi bi dɛ i ka maga bi dɛ i ye kɔnɔ in ta sisan i b'a dɔn k'a fɔ i bɔra in bɛ ka bonya sisan ne yɛrɛ bɛ ka fili ma sisan n bɛna cadeauba de k'i ye bi donc ka commencer ka nɛgɛnnu kɛ ka cadeau fɛnɛ caya o don su ale fɛnɛ bɛ joie quoi n'i y'o kɛ wulafɛlaw la ka se sufɛla ma bien vrai que hali n'a man d'a ye sa mais flatteli ka di muso ye quoi i y'a flatteli mun kɛ a bɛ joie ka don sufɛla kɔnɔna na donc n'i ye dilan kɔrɔ dɔrɔn a b'a d'i ma i n'a fɔ i b'a fɛ donc cogoya min na o la i fɛnɛ bɛ keguya kara ka cɛya kara ni lahalaya in kan donc n'a b'ale tɔɔrɔ walima a b'a bana o la ale b'a détester de contraire
kuma dɔ la hali ni k'i bɛ sama a b'a kɛ ɲɛkumu ye walima a bɛ ban kuma dɔw la yɛrɛ mais i bɛ cɛya gundo k'a kɛ i bɛ nin ɲɔgɔnna stratégie kɛ kuma o kuma ni mɔgɔ sera ma i bɛ nin kɛ k'o karoninw kɛ donc ka o kuma dumanw fɔ k'o flatteriw kɛ donc a ni b'i boli ka na kanu fan fɛ o waati donc a bɛ tafe dayɛlɛ i ma i b'i servir la o waati n'Ala ka jɛn inchallah donc o ye a stratégie ye muso laban ma mun bɛ yen n'ale bɛ cɛ détester très généralement ka caya o cɛ o de kan ka nin fɛɛrɛ in kɛ ka caya n'Ala sɔnna ma inchallah mais muso nin groupe ba saba de don très généralement ka caya donc dɔ b'a fɔ ko est ce que rapport yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni muso kɔnɔma ye i n'a fɔ ni muso tɛ kɔnɔ na wa voilà il faut que an k'o fana yɔrɔnin détail de muso min bɛ yen n'a ye kɔnɔ ta ani muso min bɛ yen n'a ma kɔnɔ ta rapport bɛ se ka kɛ ni fila bɛɛ ye mais ni kɔnɔ tɛ muso la o rapport kɛcogoya ani kɔnɔ bɛ muso la o rapport kɛcogoya olu tɛ kelen ye donc u bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di a fɔlɔ i bɛ docteur voir mun ka baara ye peseli ye i bɛ taa i b'o voir o bɛ muso ka col lajɛ n'a y'a sɔrɔ problème tɛ muso ka col la c'est à dire ni bɛ se ka frottage kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a tɛ kɛ degun ye a ka col la donc ni docteur ye confirmation d'i ma k'a fɔ ko problème tɛ col la ka rapport bɛ se ka kɛ n'a ye donc an minnu ye psychologue ye an n'anw minnu ye gynécologue ye n'anw de bɛ position fɔ muso kɔnɔma bɛ se ka positionner cogo min na walasa ka rapport kɛ n'a ye i bɛ sɔrɔ ka anw fana voir i b'an ɲininka a kɛra ne ye sa a kɛra ne ɲɔgɔnna wɛrɛ ye sa o walima i bɛ se ka hali o docteur yɛrɛ ɲininka n'a b'o kow kalama a b'o fana fɔ i ye o la position dɔw de fana bɛ yen mun ni o bɛ se ka kɛ ni muso kɔnɔma ye mais position dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ n'a ye parce que ni k'i b'o kɛ n'a ye o bɛ se ka kɛ degun ye a yɛrɛ ma walima den ma donc mais a na rapport yɛrɛ tɛ kɛ n'a ye fiyewu o tɛ kelen ye donc muso kɔnɔma ka ni muso kɔnɔndan u ka rapport différence ye mun ye docteur de bɛ yamaruya d'i ma k'a fɔ problème tɛ col la donc ni docteur ye sira di k'a fɔ problème tɛ col la o kɔrɔ ye k'i bɛ se ka rapport kɛ o la i bɛ se ka rapport kɛ cogo di rapport bɛ se ka kɛ ni position dɔw de ye minnu tɛ muso degun minnu tɛ kɔnɔ yɛrɛ degun i y'a faamuya o ye fɔlɔ ye o la i bɛ se ka rapport kɛ cogo di rapport yɛrɛ frottage la rapport frottage tɛ kɛ ni violama n'a sɔrɔ kɔnɔ tɛ muso la e tun bɛ rapport kɛ cogo min na garaba force ba utiliser donc ni kɔnɔ bɛ muso la o tɛ kɛ donc i bɛ frottage d'a ma k'i ka diya ta la ka se ka diya d'a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ma a kɛ ni k'a kɛ sɔrɔ i ma kɛ violama i kana taa yɛrɛ degun walima i kana taa don donc kɔnɔ gasira donc position bɛ to yen kun jumɛn na parce que kɔnɔ bɛ mun na n'i ko k'i b'a tigi koron parce que n'i b'a rapport kɛ ni muso ye tuma dɔw la i b'a koron position dɔw bɛ yen i bɛ muso koron k'a fɔsɔn yɛrɛ n'i y'a bila tuma dɔw la ala tɛ se ka sigi a sen kan o bɛ kɛ tuma dɔw la walima n'i y'a bila dɔrɔn a bɛ sunɔgɔ parce que tellement k'i y'a koron quoi wagati dɔw bɛ k'a la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ ɲaga i b'olu position dɔw kɛ ni muso ye bon ni kɔnɔma don o tɛ se ka kɛ n'a ye donc o de kama n ko a bɛ se ka kɛ rapport bɛ se ka kɛ ni muso kɔnɔma ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ ni muso kɔnɔndan ye cogoya mun na mais différence ye mun ye position bɛɛ tɛ se ka kɛ ni muso kɔnɔma ye différence ye mun ye rapport violent garaba o tɛ se ka kɛ ni muso kɔnɔma ye donc a bɛ kɛ ni muso kɔnɔma ye ni jateminɛ ye ani position dɔw de ye fo ka taa se donc a jiginni kɔnɔna ma mais ka rapport yɛrɛ ye k'a to yen n'o ye dilan ye ka dilan ye k'a to yen i ni muso cɛ ko parce que k'a kɔnɔma don non fo ni muso yɛrɛ ye sira d'i ma k'a fɔ cɛ nege tɛ ne kɔni na e yɛrɛ b'a jateminɛ ni muso nege t'i fɛnɛ na donc i bɛ se k'an to yen fɔlɔ mais ni muso kɔni n y'a fɔ cogo min na muso yɛrɛ b'a réclamer i n'a fɔ muso dɔw bɛ yen olu nege bɛ bonya o waati donc n'a sɔrɔ o muso suguya don e ka tila k'o to yen i bɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye waati ɲɛ waati bɛn fɛnɛ voilà donc parce que o tɛ muso bali ka rapport kɛ au contraire muso dɔw yɛrɛ farikolo b'a réclamer i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na donc au contraire o waati yɛrɛ kɔnɔna na goût spécial dɔ bɛ na muso dɔw la musow yɛrɛ la o waati ni mun farikolo b'a réclamer donc e ka to ka rapport kɛ n'a ye i bɛna diya dɔ sɔrɔ a la spécialement i t'o sɔrɔ muso la fiyewu fo n'a ye kɔnɔ ta o waati kɔnɔna donc ka kuma lasurunya dɔrɔn nin de ye u jaabi ye kɔnɔma ani kɔnɔntan rapport bɛ se ka kɛ n'u fila bɛɛ ye ni docteur ye sira d'i ma k'a fɔ kɔli ka ɲi o la i b'a rapport kɛ n'a ye ni nɔgɔya ye k'a sɔrɔ violence t'a kɔnɔ a banna mais rapport kɔni tɛ jɔ n'ala ka jɛn inchallah contraire ni jiginni yɛrɛ waati surunyana rapport ka to ka caya ni muso kɔnɔma ye o ka ɲi a bɛ muso ka kɔli magaya o kɔrɔ a bɛ jiginni nɔgɔya a bolo wa a bɛ bɔrɔn fɛnɛ di den yɛrɛ fɛnɛ ma n'ala ka jɛn inchallah
donc nous de kun jaabiw ye bi ay mun sɔrɔ ka fɔ aw ye an famana plateau ma dɔɔni n'ala sɔnna ba inchallah donc ni b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet kɔnɔ dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi da na yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de ka fɔ jama ka ca dɔɔni k'i passer dɔɔni kɔfɛ ko da ko na yɛlɛ i ye dɛ fɛn caman ba de bɛ an bɛ se mun na donc i bɛ weleli kɛ inchallah